हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आपण माने समस्ते आशा करूछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आउ देखि परथि मोर मॉर्निंग रो काम घर तो झाड़ू कर सा दिली ना पिला माने सोईथिले आउ भाबिली झाड़ू कर दे कि ना पुछा भी लगे दे तापरे उठिबे उठला परे तो जानथिबे बहुत काम आज भी संडे तो से उठी जेबे दे ना म किछि काम करि परिबिनी आ तापरे चला चली करथला टाइम रे ना पोछिया को भलो लागेनी तो समस्ते घर खाली थिबो समस्ते सोईथिबे कि निज निज काम रे व्यस्त थिबे तो पोछा करिवे ना से टाइम रे बहुत भलो मान लागि थाए आ पोछा मारुथिबे आ जणे चालिकी जाउथबो ना घरटा क्लीन लागेनी पाद चिन्ह रही जाए भलो लागेनी। तो मोर वीडियो आपण मानको केमिति लागे कमेंट निश्चय जणेबे आ भलो लागिले आपण मानको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करा जमा भी भूलिबेनी तळे थिया बेल आइकन को प्रेस कर देबे ताकि मोर जहाँ भी नुआ वीडियो आपण मान पाक नोटिफिकेशन पहुंचीबा आपण माने देखि पारबे। तो यहाँ थिला मोर ना बहुत दिन वीडियो शूट कर रखी मझे बहुत डिस्टर्बेंस चलता फैमिली मैटर है बहुत किसी कथा तो मो वीडियो दे पार नी फ्रेंड्स माने तो मो वीडियो फुल वॉच करेंगे आउ सपोर्ट करेंगे तो आपण मानकर सपोर्ट निहाती दरकार वीडियो जदि माने ग्रोइंग करिवार अछि तो आपण माने सपोर्ट करेंगे जदि भल लगे आपण मानको। तो सीटी बाथरूम को बाट मु खोली देछि एति पई जे ना पानी ता देरु आणी आणिका बाल्टी मु पोछा लगाउछि पानी चेंज करिकिना मु करे। तो ये मोर गाधुआ सरीगला पोछापोछि भी सरीगला तो मुझे पूजा करुच्ची आउ जानी घर काम हो तो भितर आमर तुलसी माँ को रखी बाहर जो चौराटा अच्छी ना तुलसी गछ यदि लगे भी नष्ट हो पानी माने पानी तो पानी सीमेंट पानी भी पड़किना नष्ट हो तुलसी आउ सूर्यनारायण को अर्घ्य दे सारापर दुआर बंध पूजा तो दुआर बंध पूजा मुझे करें बेले बेले जो दिन मोर पूजा हो मो पुओ ही करें तो आपण मैंने भी करते देखिए दुआर बंध पूजा ना बहुत ही भल लगे पॉजिटिव पूरा घर को फील हुए। आउ आगर देखिए घर जिते हुए गाँ मानिक भी सहर मानिक भी गोटे घरे ना दुआर बंध चौकाठ लगी था आमर ये तले लगे था किंतु से समय ना माने एतिकी माने ये नथिला तो एबे ना आम ऊपर घर जो चली ना तार चौकाठ आम लगे एंट्रांस रे कम से कम गोटे लगे झील मैंने भी नुआ घर कर से टाइम रे ना एमती माने नथिला मुंडरे जे एमती चौकाठ लगे कि कौन किंतु आम जानी एंट्रांस रे गोटे हेले चौकाठ रहा दरकार कहीं जो चौकाठ थाए ना आम घर को कौन नेगेटिव है नकारात्मक जहाँ भी शक्ति थाए ना नजर है जार आखि दृष्टि खराब थाए किसी भी आम घर को प्रवेश कर पारती कहती आगु बड़ मैंने भी कही आम भी आज भी से सब किसी लोक मानुंट मु तो माने मोर जहाँ भी शास्त्र नियम जहाँ भी जोटा मु जाने ना कि मुझे जानी था से आपण मान सेयार करे जोटा जानी भी न था ना शिखा बहुत चेष्टा करे बड़ मानू हो कि मुझे बही पत्र में जहाँ भी पढ़िकिना मुझे जाना बहुत चेष्टा करे। तो मोर यहाँ ना बहुत दिन मु पूजा कर आसली पाखापाखि वर्षे हो गला तो मो पुओ भी जेबेठू से आइंस छाड़देला 2 वर्ष पाखापाखि हो गला पियाज रसुण छाड़देला कृष्णकर बड़ भक्त मो पुओ हो जाइए सी भी मत कि शिखाए कहीं कहले से सब गीता भागवत सब नुआ नुआ बही गुड़ाक पढ़े तो मामा एमती करा जाए सेमती करा जाए ताठू भी मुझे बहुत शिखिली जहाँ मुझे जड़े एकुटिया घरे थी सी आसीगला मो लाइफ को सी भी पूरा किसी पूजा पाठर बहुत किसी ज्ञान टिके जानूँ मत बहुत खुशी लगे तो एमती शिखेला मत तो मो दुआर बंध को एमती डेली ही पूजा करें सहित गोटे दीप भी नहीं देखिए घी दीप सेटा को भी मुझे लगेबी आ दुआर बंधर कलश कलश आपण मैंने जमी चाहिए रेडी करेंगे फूलरे जदि रखिए ना आंब डाल देना दुब बरकोली पत्र कलश शुभ कलश आमर बसता ना दुआर बंधरे तो आम परिवार से बहुत भल माने आम जोटा कि दुआर बंधर कलश निहाती रहा दरकार। तापर देखिपे पवन बहुत जोर दौर मेघ हम शायद से दीपटा मोर 2टा काठी आज जलीगला तो एमती टी आरती करदे दुआर बंध को आ दुआर बंधे कहते लक्ष्मी नरसिंह वास करी समस्त घर दुआर बंधे तो दुआर बंध को भलसे ही पूजा करने कथा फास्ट तो मुझे गंगा जल पूरा धोईदेली पूजा कली ये मो ठाकुर पूजा डेली का पूजा मोर डेली आम आंठुआ गोपाल को माँ लक्ष्मी विग्रह को मुझे डेली गधे थाए मोर जदि प्रोब्लेम टाइम थी ना मो पुओ ही गधे थाए आम केवे भी रखुना सेमती तो आम लड्डू गोपाल देखिपे गाधौंट पानी रे हलदी गंगा जल आउ कण कुमकुम तापरे चंदन पाउडर तापरे अगुरु गोलाप जल एमती सब दिखाईकिना पूजा हुए गधा हुए सब ठाकुर को जो ठाकुर फोटो तांको पोछा जाए आउ विग्रह जोड़ा गधा जाए तो मुझे जहाँ जमी जानी करुच्ची आपण मैंने जदि मोर किसी भूल थाए निश्चय बतेबे मते तो ये देखिपे ड्रेस पिंधेदेली आटे आम आठुआ गोपाल छोटिया खटटे रेडी होम ठाकुर शुअती आम शुई था तो आज ठाकुर पूजा मोर ये सरीगला तापर पिला मानकर
ଖାଇବାଟା ବନେଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଖାଇବ ଆଜି, ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସୁଜି ହାଲୁଆ ଖାଇବାର ଅଛି। ସୁଜି ହାଲୁଆ ପୁଣି ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ବାଲା ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ତ ସେମିତି କଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଇଜିରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଡ୍ରାଏ ଥିଲେ ନା ଛୋଟ ପିଲା ଖାସ୍ କରି ଖାଇପାରିବେନି, ଖାସ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ମର୍ଣ୍ଣିଂର କାମ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଛି, ସକାଳୁ ତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଝାଳରେ ବି ଏମିତି ବୋହିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେବେଠୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହେଇଥିଲା ନା ସେବେକାର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏବେ ତ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା ଆମର, ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଧୋଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେଇଦିନ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କହୁଥିଲି। ତ ଏଠି କାମ ସରିଗଲା ମୋର, ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କିଛି ନହେଲେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଘରେ ରହିବାଟା ଭଲ। ଆମେ ଗୃହିଣୀମାନେ ନା କାମ ସାରି ଦେଇକିନା କି ଯାହାର ଯେମିତି, ମୁଁ ତ ଯଦି ଲଗେଇବି କିଛି ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ କି ଯାହା ବି ସୁନ୍ଦର ନା ମୋ ଝାଳରେ ପୁରା ବୋହିଯିବ କାମ ସରିବା ତକ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା କାମ ସରିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ମୁଡ଼୍ ଥିବ କରିଦିଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ମୋର ଦିନକର ଯାଏ କାମ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଖାଇବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣା କହୁଛି ପୁଅ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବୋଲି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ, ବିନା ମାନେ ଆଇଁଷ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରେ। ତାକୁ ଭଗବାନ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଲସେ ରହୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶୀ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ଆଗକୁ ହଉ। ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି କି ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ତା ଦେହରେ ରହୁ। ପାଠ ସହିତ ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାନୁ, ଆଉ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। ମୁଁ ସବୁ ଚାହେଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, 2 ପୁଅକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସେ ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସିଂ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏଠି ଥଣ୍ଡାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚୁଟି ଧୋଇଥିଲି, ଚୁଟି ନ ଶୁଖିବା ଯାଏ ନା ମୋତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି ହିଁ ମୋର ମାନେ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଥିଲି, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲି, ମାନେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘରେ। ତ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ କରୁଛି। ଯେ ମୁଁ ତ କେବେ ଏମିତି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋର କଥା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାତ ଟିକେ ବସେଇବି, ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା ସେଦିନ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ କଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଟାକୁ ଖାଇଦିଏ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ବହୁତ ଜୋର ପବନ, ମେଘ ପୁରା ଉଠେଇକିନା ରହିଛି। ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଚେନ୍କୁ ଆସୁ ଆସୁକା ଝାଳ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୋ ଲଡ଼ୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ସେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଉଠେଇକିନା ରଖିବି। ତ ଏଠି ଚୁଟିଟା ମୋର ନ ଶୁଖିବା ଯାଏ ନା ମୋ ଦେହ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ପୁରା ଥଣ୍ଡାରେ ନାକ ଟିକେ ବି ସୁଁ ସୁଁ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବି ଓଜନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆଖି ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବ ସବୁ। ତା ସହିତ ଝାଳ ବି ଦେବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖିକୁ ମୋର ହାତ କେତେ ଥର ଗଲାଣି, କାହିଁକି କହିଲେ ମୁହଁଟା ମୋର ଭଲ ଲାଗୁନି, ତା ସହିତ ଆଖି ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡାଳ ଆଣିଥିଲି, ସେଥିରେ କେତେଟା ପତ୍ର ହେଲାଣି। ମୁଁ ଗଛରୁ ଆଣିଥିଲି। ଏଠି ମୋ ଲଡ଼ୁ, ମୋ ପୁଅ ପାଣି ଭରୁଛି, ମାମା ପିଇବ ଗୋଟେ ବେଲାରେ କହିକି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା କହିଥିଲି ନା 4ଟା 4:30 ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ସେବେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସପ୍ତାହଟେ ଯେ ଆମ ଘରେ, ମାନେ କଟକରେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ କ'ଣ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା, ମାନେ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁପଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷା ମାନେ